This is Dabu7, wanting to share with you some footage of this initial tsunami wave that has struck Chile. Now, this was not the 10-foot wave that the first reports were stating, but it was a decent tsunami wave that came in and flooded out a lot of the area. The latest reports are showing that at least 5 people have been killed and a lot of injuries, but I'm just going to continue to run some footage so you guys can see exactly what took place during this whole event. Situación en Avenida Borgoño de Concón. Podemos ver que las olas y el agua ha subido hasta la propia avenida y ha tomado gran parte de ella, desplazando cosas de gran tamaño, como podemos ver este balón gigante de gas, y ha desatado el acuartelamiento de gran parte de la fuerza militar. Eso, mira, eso se llama. Positivo, se movía todo. Está temblando de líquido, porque todavía se mueve. No, se metió todo el mar. Mamá, se metió todo el mar, se metió todo. No. Tsunami en Concón. La Copé está inundada. Ya, bueno, que estén bien. La costa está inundada.